أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي كوليبالي علي محمد من غينيا في غرب إفريقيا، طالبا في كلية أصول دين ومحاضر في قسم في أصول دين وقسم عقيدة وفلسفة. جينا وزرنا المكتبة. حقيقة المكتبة فريد في نوعها. أنا عشت هنا فترة طويلة في باكستان ما يربو أكثر من 15 سنة، ولكن لم أرى مكتبة مثل هذه. التفصيلات التي موجودة في داخل هنا من مسكن ومن مطعم والقاعات المخصصة لجميع التخصصات. عندنا هنا كاتو ابن رومي، عندنا هنا كاتو حسن ندوي رحمه الله، عندنا هنا كاتو ابن تيمية، عندنا هنا كاتو الشبل النعماني، وإن كنت ما زلنا مع شبل النعمان أولا. تقريبا هذه 5 قاعات موجودة هنا. فعلا فيه كتب كثيرة، كل ما يريد الطالب قراءته أو مطالعته أو بحثه فيه أنت ستجد هنا. الميزة فيه الباحث للباحث يأتي ويسكن هنا شهر شهرين 3 شهور 5 شهور حتى سنة. أنت هنا طعامك وشرابك وكل شيء، حتى غسل الثياب على المكتبة، على مسؤول المكتبة. أنت تأتي وترتاح وتقرأ. يعني هذا ينبغي واحد يزور هذا المكان مما ينبغي قوله. نعم، وحقيقة ثم نحن فرحانون جدا بالقائمين على المكتبة ومولانا. حقيقة رجل فرحان جدا، رحب بنا بكل سرور والفرح. نعم. Selamünaleyküm arkadaşlar. İsmim Mürsel Salih. Türkiye'den geldim Pakistan'a. İstanbul'da yaşıyorum. Şu anda Pakistan'da International Islamic Üniversitede Usulüddin bölümünde okumaktayım. Dördüncü dönemdeyim şu anda. Felsefe hocamız Kolibali ile beraber Pakistan'da bir kütüphaneyi ziyaret etmekteyiz. Kütüphaneyi gerçekten çok iyi buldum. Kütüphanede yazma eserler var. Böyle sayılı diyebileceğimiz eski eserler bulunmakta. Hatta Türkiye'den de bazı sayılı eserlerin buraya geldiğini görmekteyiz. Bu kütüphane de kapılarını öğrenciler ve araştırmacılar için açıyor bedava olarak. Herkes faydalanabiliyor bundan. Biz de burayı ziyaret ettik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Handika Ahmad Nur Prasetyo dari Indonesia, mahasiswa Fakultas Usuluddin di International Islamic University Islamabad. Saat ini kami sedang melakukan kunjungan bersama dosen Akidah Filsafat Ustadz Kolibali ke Maktabah An-Nadwa atau Perpustakaan An-Nadwa. Perpustakaan An-Nadwa ini alhamdulillah adalah perpustakaan yang cukup lengkap di bawah asuhan Mufti Maulana Said Khan, yang kita tahu bahwasanya beliau juga memiliki sanad keilmuan yang tersambung ke ulama besar di India, yaitu Maulana Abul Ali An-Nadwi. Dan alhamdulillah kita bisa sampai ke sini berkunjung dan alhamdulillah diterima dengan baik. Begitu banyak koleksi buku di sini dan insya Allah semoga kita bisa beristifadah ke depannya dari buku-buku yang ada di perpustakaan ini. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulihil Kareem. First of all, I really thankful to the Maulana Abdul Wahab and Mufti Abdul Said Saab that they gave us very good greeting in this library, An-Nadwa library. And second, my name is Zishan Amin and I am from Haripur, KPK. And I study in the Islamic University in the Faculty of Islamic Studies, Usuluddin, in the 4th semester. And we visited that university and alhamdulillah it's a very great and beautiful university. Even the scenario and the MBS and the Nadwa library and the MBS and the scenario of this university and the location is very beautiful. And there are almost more than 25 languages books are available in this university of different Islamic big scholars were there and they written a lot of these universities. And we're really thankful to the Sir Kolibali that they give us that thing that we have come there and visited the library and we find it very grateful and very beautiful.
Thank you so much. Jazakallahu khair. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد. د ټول نه مخکې زه د جامعې نه شکرګزار یم چې هغه موږ ته دا موقع راکړه، خاصتا استاد کولیبالي د چې هغې موږ راوستلو د ندوې لایبرري ته، او دلته موږ ډېر مستفید شو. ډېر خاص ډول باندې دا جوړه شوې ده چې هر قسم ته مجهز جوړه شوې ده او هر قسمه سہولیات پکې موجود دي. او زه ډېر شکرګزار یم د مکتبې چې ډېر په یو ښایسته ډول سره یې جوړه کړې ده او هېڅ قسمه هغه پکې نشته نقصان چې هغه موږ لیدلی وي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وصلى الله على النبي المصطفى وبعد. أنا أحمد أمير حاتم، طالب في الجامعة الإسلامية في قسم أصول الدين من مواليد المملكة العربية السعودية في محاي العسير. طبعا ولدت في السعودية وترعرعت هناك وقدمت إلى هنا قبل 3 سنوات. تعلمت هناك في المملكة العربية السعودية وترعرعت لمدة 15 سنة، وأتيت الآن كطالب في قسم أصول الدين في الجامعة الإسلامية. اليوم حضرنا إلى هذه المكتبة في إسلام آباد مع الأستاذ القدير أستاذ الفلسفة والمنطق، علم الفلسفة والمنطق، إلى هذه المكتبة، وكانت زيارة جميلة جدا لهذه المكتبة الرائعة. حقيقة أنا في السعودية زرت مكاتب عديدة عامة، وكان لدي يعني صورة نمطية لهذه المكاتب، فتوقعت أن هذه المكتبة يعني قد تكون على ذلك المنوال، ولكن تفاجأت عندما قدمت إلى هذه المكتبة من الطابع الفضفاض الذي تضيفه الطابع الديني الإسلامي، والكتب العديدة المتوفرة لديهم، كتب يعني بمجلداتها الكاملة، كتب قيمة ونادرة جدا ما شاء الله تبارك الله. والطاقم الذي الموجود في هذه المكتبة العالم بجميع نواحي المكتبة والكتب القيمة التي فيها يعني. وأيضا أن هذه المكتبة يعني تكون فاتحة لمدة 24 ساعة على مدار السنة لطلبة العلم بجميع أنواع الطلاب، يعني من جميع الجامعات ومن جميع الأماكن، مسموح لهم بالتواجد هنا وقراءة الكتب والاستفادة منها، وأيضا السكن والمبيت هنا، وأيضا الأكل والشرب يكون على حساب هذه الجامعة، وتكفل الطلاب الذين يأتون من أجل العلم والبحث والتوسع في هذا المجال. فأنا حقيقة شاكر للأستاذ القدير كوليبالا لإحضارنا إلى هذه المكتبة والتعريف بهذه المكتبة الرائعة الجميلة في هذه المنطقة. والسلام عليكم. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मोइज़ मुमताज़ है और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। और हम इंतहाई मशकूर हैं मुफ्ती सईद ख़ान साहब के, और जो इस लाइब्रेरी के मुअस्सिस हैं, और नदवा लाइब्रेरी वालों के हम बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने हमें इजाज़त दी। और इस लाइब्रेरी में आके वाकई हमें एहसास हुआ है, और जो हमारा असलाफ़ के साथ हमारा ताल्लुक़ है, कि वो जो इल्म जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ा है हम उसको देखें और उसको सीखें, उसकी तरफ आएँ और उसको समझने की कोशिश करें। लेकिन अफसोस के साथ आज के असर में हम लोगों ने इन चीज़ों को छोड़ के लग़वियात और दूसरी मशागिल में हम मशहूर हो गए। तो हम इसमें आके ज़ाहिरी बात है हमारा ईमान बढ़ा है, और हमारे असलाफ़ के साथ जो हमारी निस्बत है उसमें यकीनन इजाफ़ा हुआ है। इसके साथ साथ क्योंकि मेरा आगे इरादा है कि मैं आगे जो तख़स्सुस करूँगा वो मकारिमुल अदयान में करूँगा, तो इसलिए मुझे एक इंतहाई हैरानगी की बात भी हुई कि यहाँ पे तलमूद जो यहूदियों की किताब है, मतलब कि फ़िक़ह की किताब मानी जाती है, वो भी यहाँ पे है। और इस पे जो मतलब यहूदी आम तौर पे पब्लिश नहीं करते और ना दूसरों को दिखाई जाती है। तो इंशाल्लाह इनसे हम इसके मकतबे से मुस्तफ़ीद करेंगे और अपने आगे इल्म में और अमल में और आगे दावा में इसका इस्तेमाल करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ ผมในนามผมชื่อนายสุลต่านแวสือเมในนามตัวแทนจากนักศึกษาไทยอิสลามิกยูนิเวอร์ซิตี้อิสลามอาบัดผมเรียนคณะอุซูลุดดีนเป็นคณะที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามซึ่งมีวิชาตารีคประวัติศาสตร์แล้วก็ฟิกฮ์แล้วก็กออิดะห์ทั่วไปและวันนี้ผมได้มีโอกาสมาที่นี่มาห้องสมุดนาดวาลิบรารีซึ่งมีทุกอย่างมีทุกวิชาเลยครับที่นี่ครับก็คือดีใจมากครับที่ได้มาที่นี่ครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับขอบคุณครับ thank you। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम उस्मान अली है, उसरुद्दीन फैकल्टी इस्लामिक यूनिवर्सिटी। ये किस्मुल अक़ीदा वल फ़लसफ़ा की क्लास है BS 4th सेमेस्टर की, जो यहाँ पे आई
नदवत लाइब्रेरी को विज़िट करने के लिए। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं इस मकतबे के और इस इदारे के, इन्होंने हमें मदऊ किया और हमें ये मौका फ़राहम किया कि हम इतना बड़ा जो इस्लामी ज़ख़ीरा है, उलूम का ज़ख़ीरा है और इतना बड़ा मकतबा है, इतनी बड़ी इल्मी अमाजगाह, इसको हम विज़िट कर सकें और इससे मुतारिफ़ हो सकें। बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम शेख मुफ्ती सईद ख़ान हफ़िज़हुल्लाह के कि उन्होंने इस इदारे का जो इतना बड़ा सेटअप बनाया है और हमारे जैसे तलबा के लिए ये सहूलतें फ़राहम की हैं। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं। मज़ीद भी हमारा इरादा है, हमारा तख़स्सुसात का इरादा है इसी किस्म में, अक़ीदे व फ़लसफ़े की किस्म में और मुक़ारनतुल अदियान वग़ैरह की किस्म में। तो इस हवाले से हमारे लिए बहुत बेहतरीन सेटअप है जो यहाँ पे तैयार शुदा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। معكم سعد محمد إسحاق من مواليد المملكة العربية السعودية جدة. ترعرعت في المملكة العربية السعودية 20 سنة، وأتيت قبل 2 إلى باكستان إلى الجامعة الإسلامية أدرس في كلية أصول الدين قسم علوم القرآن والتفسير. وجئت إلى هنا يعني لزيارة مكتب الندوة مع السيد القدير في قسم المنطق والفلسفة دكتور كاليبالي، وحقيقة كانت زيارة رائعة وجميلة جدا. المكتبة يعني ما شاء الله على طراز إسلامي وتراثي، هناك كتب ما شاء الله نادرة ومخطوطات نادرة في هذه المكتبة. حقيقة يعني أشكر الدكتور على هذه المبادرة الرائعة، وإن شاء الله سيكون هناك زيارة قادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم.